Bang, kuah campur bang. Banjir. Kuah campur bang, banjir bang. Hati boleh kuah campur banjir bang. Kuah campur. Hati boleh. Lagi tambah bang. Bagi lauk sotong. Sotong bang, lagi sotong. Sotong Oke bang, sotong bang, mantap bang. Lagi tambah bang. Udang. Udang bang, udang berapa bang? Bagi 2. Dua bang, udang 2, mantap bang, udang sedap bang. Bang. Lagi tambah bang. Bendi cili. Cili bendi bang, lagi tambah bang. Lagi apa lagi ada? Ayam bawang berapa bang? Ayam bawang. Boleh. Ayam bawang lagi bang, ayam bawang. Oh, jauh. Ayam bawang, lagi tambah bang. Sotong goreng bang. Sotong goreng panas bang, sedap bang, sotong goreng. Lagi tambah bang. Ni apa? Itu bang, cauliflower. Boleh. Cauliflower bang, cauliflower. Oke bang, hati boleh cauliflower bang. Sayur sikit. Sayur apa bang? Sayur kopi bang. Kopi. Kopi bang, ayam. Ramai. Sayur kopi bang. Oke bang ha. Pedih. Oke, pia goreng bang. Oke bang, pia goreng bang, masuk bang. Sedap bang, mantap. Okey, kambing lah. Bang, kambing apa bang? Kambing kari ada, kambing kurma ada bang. Kambing kari dan kurma. Kambing kari bang, hati boleh kambing kari bang. Sedap bang, mantap. Okey. Mantap bang, hati boleh bang. Kurma, kambing Kurma kurma. lagi bang, oke bang, hati boleh kambing kurma bang, itu sedap bang. Itu bang, itu hati boleh bang. Oke bang, kambing lamping bang, hati boleh lamping bang, sedap bang. Baik. Oke bang, hati boleh bang, lagi tambah bang. Okey bang, tambah kelapa sikit. Oke bang. Hati boleh bang. Nama kelapa. Cukup bang. Okey, cukup. Oke, makasih bang.